Alhamdulillah, my dear respected brothers and elders and sisters. First and foremost, we need to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala allowed us to pray Salatul Maghrib with Jama'ah in His masjid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita taufik untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. We also need to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala created us from the ummah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Such an ummah that Allah ta'ala mentioned that this is the best of the ummah, the best of the nations. An ummah where the different prophets, the previous prophets wanted to be part of this ummah and their dua was not accepted. And we did not make any dua, we did not do any special amal, nothing done by us, but Allah ta'ala still created us from the ummah of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We need to give a great shukr to Allah subhanahu wa ta'ala for that. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik, the best of ummah. Nabi-nabi terdahulu mereka berkeinginan agar dijadikan oleh Allah menjadi nabi yang terakhir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Bahkan nabi-nabi terdahulu mencemburui umat ini, umat yang terakhir, karena Allah beri tugas yang mulia, tanggung jawab kepada agama ini. Allah akan latih umat ini menjadi kuntum khairul ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Yang mana tugas-tugas nabi terdahulu diberikan kepada umat ini. Kita bukan nabi, bukan rasul, tetapi kita diberi tugas untuk memikul amanah agama, menyampaikan agama kepada manusia. Inilah yang membuat nabi-nabi terdahulu cemburu. Bahkan mereka berdoa agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung, begitu mulianya kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mentioned that why is this ummah being called the best of the nation, the best of the ummah, is because they have been given two responsibilities. The responsibility of bringing deen on themselves, the ibadah, the worship that they do individually, and also the collective responsibility that each and every ummati is responsible for the entire ummah, and the entire ummah is responsible for every ummati. The previous nations, they did not have the other responsibility. For them, it was just bringing deen on themselves, worshipping, ibadat, worshipping Allah Ta'ala individually, just for themselves. But for us, we have these two responsibilities. And however, unfortunately today, most of us have forgotten the second responsibility, which is the responsibility of the effort of dawah, calling people towards good, stopping them from evil. Unfortunately, most of us have forgotten that, and we are only worried about our individual worship. For that is the reason why all these jamaats are going out in the path of Allah Ta'ala. And alhamdulillah, that's why we are also here. I would not like to repeat the introduction. Alhamdulillah, we already been introduced. But the purpose of us coming out here in the country of Indonesia is just for this reason, for the effort of dawah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Allah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak kemuliaan kita dibandingkan umat-umat nabi-nabi terdahulu? Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua tugas. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian hari yang dirahmati Allah, Allah beri kita ini suatu tugas, yakni tugas yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, mengajak manusia agar manusia menyembah Allah, agar manusia beribadah kepada Allah, agar manusia taat kepada Allah. Kita berpikir senantiasa bagaimana agama ini wujud dalam diri kita 100%, mengamalkan agama secara kafah. Dan juga kita berpikir, berusaha bagaimana mengajak umat agar mereka
kami datang kata beliau dari negara Amerika datang ke negara Indonesia tidak ada maksud-maksud lain, bukan untuk maksud masuk ke dunia, tetapi semata-mata maksud karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dengan kaum muslimin di Indonesia ini dalam rangka dakwah, dalam rangka mengajak kita bersama-sama bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. We are here, the four of us who mentioned, we come from Florida, USA, the city of Tampa. Alhamdulillah, Brother Bilal, he's also from the Navy. Brother Yusuf Bhai, Mohammed Yusuf Bhai, he works as a senior systems engineer. Yusuf Mohammed Bhai, Sheikh Yusuf, he's part of the telecommunication engineer. I myself am in strategy and consulting IT part. The intention of telling all you this is because we also have our life, we are also busy. It's not that we are being idle. And if we only have to do worshipping, then the masjid near to our house is the closest masjid for us. We do not need to leave our homes, the comfort of our homes, and to come here. For each and every one of us, including all of you, we all know that our house is the best, our bed is the best bedding. The food that we eat our home, that's the food we want. So the intent, like why do we need to leave all of those and come thousands of miles, nearing 10,000 miles away from USA to here? It takes about 24 hours just by flying. Not by road, not by by ship, but just by flying. It takes about 24 hours to come here. In fact, it's a 12-hour difference in the time zone. Right now it's in the evening 7 p.m. here, it's 7 a.m. in the morning for us back home. So we had to do all this. The reason for this is only one, is like how Deen can come into the life of entire humanity starting from ourselves. We are here for our own self-rectification. For our own, self-rectification is what we are here for. But along with that, we are also responsible to bring Deen in the entire humanity. This was the concern and the fikr of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and Sahaba understood this fikr and concern, and they distributed themselves, they spread themselves across the entire part of the world. And we are also trying to copy them, trying to imitate them, but instead of, unfortunately, they gave their lives. We are not there at their level. We are trying to do a short duration, and that's why we are here for. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kami datang ke Indonesia ini sebenarnya masing-masing kami ini punya pekerjaan, punya kesibukan masing-masing. Ini saudara kita Bilal, dulu nama beliau Brian. Beliau ini angkatan laut Navy di Amerika. Beliau baru pensiun, luangkan waktu dengan biaya sendiri datang ke Indonesia ini. Dan ini saudara kita Yusuf, dan juga ini Yusuf, dan juga ketua rombongan Zaid. Mereka ini adalah insinyur di bidang IT. Jadi mereka sibuk, mereka juga seperti kita ini punya keluarga, punya kesibukan, tetapi mereka luangkan waktu mereka semata-mata untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan biaya sendiri. Mereka datang ke sini dengan penerbangan yang sangat lama, pesawat 24 jam dari Amerika. Tempat mereka ini adalah di Florida, di daerah kotanya, daerah Tampa. Florida ini merupakan provinsi di sana. Kemudian mereka datang ke sini, ke negara Indonesia ini. Tambahan sedikit dari saya, Bapak dan Ibu, kemarin ini di akhir November, 28 sampai 30 November, ada pertemuan besar umat Islam seluruh Indonesia dihadiri oleh puluhan negara di Kota Lampung, Kota Baru, Bandar Lampung. Undangan ini disampaikan kepada seluruh umat Islam di Indonesia ini, dan alhamdulillah sangat banyak yang hadir. Dan kita juga mengundang Kapolda, kita undang dan banyak Kapolres yang ada di wilayah Kapolda Sumbar ini hadir, termasuk Bapak Ahmad Agus hadir di sana. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu Allah SWT dari pertemuan itu, dari luar negeri, dari Arab, dari Eropa, Afrika, sana, Australia, dan berbagai negara kaum muslimin datang di Lampung itu ribuan yang hadir. Di sana ada yang rahmat Allah, pertemuan selama 3 hari, pertemuan yang sangat indah. Tabligh akbar, Indonesia berdoa. Bagaimana kita umat Islam bisa bersatu, wujud kasih sayang di antara umat Islam, dan kita bersama-sama peduli kepada agama.
Kita lanjutkan kepada Nabi Rahmatullah SWT. Beliau menyampaikan kita hadir di sini. Mereka meluangkan waktu selama 20 hari di Sumatera Barat, sudah berjalan di pesisir selatan, Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman, kemarin di Air Bangis. Di sini sampai pagi Kamis mereka balik ke Padang untuk persiapan kembali ke negara mereka. Hadirin Bapak dan Ibu rahmatullah SWT, mereka datang ke tempat kita adalah untuk membentuk hati kita kaum muslimin. Di negara kita paling banyak masjid sangat banyak di negara kita ini. Rumah dekat-dekat dengan masjid, tidak ada yang menghalangi untuk datang ke masjid. Tetapi hari ini semangat gairah umat Islam untuk masuk ke rumah Allah, datang ke masjid ini sangat-sangatlah merosot sekali. Penting sekali Bapak dan Ibu rahmatullah SWT, kita sama-sama berfikir, sama-sama berusaha, sama-sama saling ingat-ingatkan, saling ajak mengajak kepada saudara-saudara kita agar mereka mencintai ibadah, mencintai sholat berjamaah, mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah kita datang ke sini. So with this, like I said in the beginning, that being from the ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have two responsibilities. The first responsibility is on our own self, that we need to bring complete deen into our life. Today we understand that this bringing deen into my life, there are 5 fara'id of Islam. We understand that I need to pray 5 times salah. In the month of Ramadan, I need to fast. I need to give zakat if I'm eligible. I need to perform hajj. You know, the first and foremost fara'id, the shahada. We understand all of these 5. Now we understand that I need to come to the masjid to pray salah. You ask any Muslim, anyone you ask, they will say, yes, these are the 5 fara'id. I know I have to pray salah. And we also understand that I need to pray salah according to the way of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We just prayed Maghrib salah instead of 3. You ask any one of us, we all know we have to pray 3 salah, 3 rakat for Maghrib. Instead of 3, we try to do 4. It will not be accepted. However, the thing that we are forgetting is the additional responsibility. This responsibility of the effort of dawah. Ulama, they mentioned, just like how we are responsible to establish salah in our life, to establish salah in the masjid, similarly we are also responsible to establish the effort of dawah due to which the salah will come into our life. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita semua memahami rukun Islam itu 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita telah melaksanakan ibadah, kita kerjakan sholat, kita juga telah bayar zakat, kita mengerjakan ibadah haji atau umrah. Hadirin rahmatullah, kita telah mengerjakan amal-amal agama dalam kehidupan kita. Namun hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita perlu sedih, risau, kita juga berpikir agama bagaimana bersama sempurna wujud dalam diri kita, yang kita juga merisaukan, memikirkan saudara-saudara kita lain. Kita ajak mereka dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Kita ingatkan mereka kepada Allah, ingatkan mereka kepada kampung akhirat, ingatkan mereka kepada pentingnya amal untuk bekal yang akan kita bawa untuk kehidupan akhirat yang abadi. So what is this responsibility of the effort of dawah? Our elders have been saying to us, reminding us constantly again and again, that this is the same responsibility that was given to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. How each and every person in the entire planet Earth, until the day of judgment, whoever is going to come until the day of judgment, how each and everyone can be successful. What is the definition of success? Definition of success in the eyes of Allah is the one who enters into Jannah and saves himself from Jahannam. There is no success in money. There is no success in having big houses. There is no success in having a higher position. But success is only in fulfilling the deen of Allah subhanahu wa ta'ala according to the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. This is the real success. And this is the reason Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was sent for. He came here for establishing that. And being from his ummah, we have been given the same responsibility. That not only I should be successful, but the entire, my family, my neighbors, the entire community, all of us will be successful. Hadirin rahmatullah SWT, di mana letak kesuksesan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sukses
dalam pandangan di mata Allah SWT adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan mereka berhasil masuk surga, itulah orang yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga, itulah sebenarnya orang yang sukses. Hari ini kita memandang kesuksesan itu adalah ketika kita memiliki uang yang banyak, maka kedudukan yang tinggi dan lain-lain sebagainya. Tetapi hadiahlah di mata Allah, bukan di sini letak kemuliaan, bukan di sinilah letak kejayaan, bukan di sinilah letak kesuksesan. Kesuksesan itu adalah apabila kita di hati kita tertanam kebesaran Allah, ketinggian nilai agama, kita amalkan agama dalam kehidupan kita, kita raih kecintaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpikir agar kita, istri kita, anak kita, our family, keluarga kita, bagaimana semua masuk dalam surga. Bukan hanya kita pikirkan pribadi kita saja, tapi kita pikirkan juga tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita ingatkan mereka, kita ajak mereka dengan kasih sayang. Bagaimana kita dan umat, maka dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi kerisauan Nabi adalah bagaimana semua umatnya sampai menjelang hari kiamat nanti semua selamat dari azab api neraka dan masuk ke dalam surga. Hari rahmat Allah SWT, inilah yang perlu sama-sama kita camkan, kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita juga peduli dengan saudara-saudara kita dalam rangka mengajak mereka agar sama-sama mentaati Allah dan kita. So this responsibility, the Sahaba understood this, that what is their responsibility, and because they understood the Prophet ﷺ, it was easy for them to give sacrifices. When you read through the lives of the Sahaba, what kind of sacrifices they had to go through, even including starting from Nabi Karim ﷺ, the amount of sacrifices that he had to go through himself, that it was okay for them to sacrifice his family, but it was not okay for them to leave the effort of deen. It was not okay for them to see any one of us going towards Jahannam. He wanted to make sure we go to Jannah, even if that means that he will lose his entire family. It comes in the riwayat on one occasion that he was telling one of the mothers of the believers, that I will be in the room, make sure no one disturbs me. And then that Hazrat Hussain, who was a small boy at that time, he came around playing, and while playing he ended up entering inside the room where the Prophet ﷺ was. I forgot the name of the Sahabi, the Sahaba, the mother of the believer, I forgot her name, but she says that I tried to stop Hazrat Hussain from entering the room, but he somehow slipped my hands and he went in. And after a short duration, she hears a big noise. When she comes into the room, she sees Prophet ﷺ is hugging Hazrat Hussain and is crying profusely. He's crying profusely, and she asked, "Oh Prophet of Allah, what happened?" He says, "Jibreel alayhi salam just now came and informed me that my ummah will kill my grandson." Just imagine, my brothers, imagine that this is the ummah for whom Nabi Karim ﷺ has been crying day and night, and he's being informed that this ummah will kill his grandson. It was okay for Nabi Karim ﷺ to see his grandson being killed by this ummah, but it was not okay for him to see any one of us going into Jahannam. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sangat peduli, cinta, sayang kepada kita, kepada umat ini. Risau memikirkan bagaimana kita umat selamat dari azab api neraka Jahannam. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika cucu Nabi tercinta Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu, ketika dia masih kecil, dia masuk ke dalam ruangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung memeluk, menggendongnya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW memberitahu, mengkabarkan kepada Nabi mengenai nasib cucunya ini nanti, bahwa dia akan dibunuh oleh umatnya sendiri, umat Nabi Muhammad SAW. Cucu tersayang, cucu tercinta akan mengalami nasib dia dizalimi, dia akan dibunuh oleh umatnya sendiri.
hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita ini disampaikan oleh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Dan keluarganya hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagaimana Nabi Karim baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan keselamatan untuk cucunya ini. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi bukan hanya untuk cucunya. Doa Nabi adalah untuk umat ini. Didoakan oleh Nabi. Bahkan sampai Nabi menjelang wafatnya, dia memikirkan kita umat ini. Bagaimana umat ini selamat dari asap api neraka Jahannam. Bagaimana umat ini semua masuk ke dalam surga. Hari yang dirahmati Allah, Nabi tidak berpikir hanya untuk keluarganya saja, tapi yang dipikirkan oleh Nabi umat. Today, we just think about it. Even the Sahaba, the sacrifices that they had to go through. If we think this is Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, who can match him? Obviously, we cannot match Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. But we look to the lives of the Sahaba. That on one occasion, for one of the ghazwat, one of the battles, when Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam sent the Jamaat of Sahaba, he mentions like, I might missing the order, but Hazrat Jafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu would be the Amir. And if Hazrat Jafar radiyallahu ta'ala anhu passes away, then Hazrat Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu would become the Amir. And if Hazrat Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu passes away, then Hazrat Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu, he will be the Amir. And if Hazrat Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu pass away, then you Sahaba among yourselves consult and make an Amir. He gives this guidance, this hidayah to the Jamaat that was going out in the part of Allah, in this Ghazwat. There was a Yahudi over there. He mentions that all these three Sahaba are going to die. All three of them will be martyred in this battle. He said, why? Because this is the word of the Nabi. Such was the yaqeen of a Yahudi that all three will pass away. If you look to in the riwayat, it comes in as a Jafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. How old was he? 31 years old. Just imagine, my brother, elders and brothers and sisters, just imagine 31 years of old. He has small kids at his home. But that did not stop him from going out. Even then he knew he's going to die. It was not just, I'm going to go for 40 days, I'm going for 4 months and I will come back. I am going and I know I will never come back to my home. Even with that, still that did not stop them from going. And it comes in like similar to what the Prophet ﷺ mentioned. Each and every one of them, all three of them passed away in that Ghazwa. And then Hazrat Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu was made the Amir. But just Jafar radiyallahu ta'ala anhu, the way he was killed, he was holding the flag that the Mushrikeen killed one hand, they killed the second hand. Still he was trying to fight. Still he was trying to make an effort. To comes in that every time when each one of them passed away, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam being in the Medina, Allah subhanahu wa ta'ala informed him. Jafar radiyallahu ta'ala anhu was also the cousin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So being the cousin, he goes to the house. Imagine, it comes in the riwayat with tears in his eyes. He sees the two small kids coming, running towards him. And he doesn't, with tears in his eyes, he informs the family that, Jafar radiyallahu ta'ala anhu passed away. And he says, if you want, I will make dua to Allah ta'ala. So Allah will show you the status of Jafar radiyallahu ta'ala anhu in Jannah. That such a status that his two hands were cut, that Allah replaced his two hands with two wings. That right now he is flying in his Jannah. And that his title is Jafar ibn Tayyar. That this was the title that given to him. The Jafar with the two wings. Allah. Adik, Bapak dan Ibu, semua sahabat-sahabat dahulu, mereka berkorban, berjuang, bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkat pengorbanan sahabat-sahabat dahululah agama tersebar ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Hadirin rahmat Allah, pengorbanan sahabat untuk agama ini luar biasa. Semua pengorbanan mereka ini luar biasa. Hadirin rahmat Allah, dan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai agama ini. Bagaimana agama ini tersebar sampai kepada seluruh alam, maka dikorbankanlah dan sahabat-sahabat rela berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti suatu ghazwah dalam peperangan hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita memberangkatkan satu jemaah daripada sahabat. Diangkatlah Amir pimpinan rombongan itu Ja'far bin Abi Talib. Namun hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi sudah ada firasat di dalam pertempuran ini Ja'far akan syahid, meninggal dalam memperjuangkan agama Allah. Kemudian Nabi berkata, seandainya nanti Ja'far ini meninggal dunia, maka yang akan menjadi pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini nanti ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, meninggal syahid di jalan Allah, maka seluruh kaum muslimin dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Dan Nabi juga sudah ada firasat Zaid bin Harisah pun ini akan wafat juga, akan meninggal dalam medan peperangan tersebut. Maka Nabi berkata, jika Zaid bin Harisah ini dia wafat, dia meninggal, dia syahid, maka yang akan menjadi pimpinan rombongan, pemimpin pasukan adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah memimpin pasukan. Dan Nabi juga ada firasat Abdullah bin Rawahah juga syahid dalam peperangan ini. Maka Nabi berkata, seandainya Abdullah bin Rawahah dia wafat meninggal dunia, maka kaum muslimin adalah bermusyawarah siapa yang menurut kaum muslimin yang terbaik yang akan memimpin rombongan itu. Hadirin rahmatullah, ketika Nabi menyampaikan ini, terdengarlah oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi mendengar ini, maka orang Yahudi ini berkata, ketiga-tiga orang ini pasti meninggal. Pasti meninggal. Karena Yahudi ini dia yakin dengan perkataan Nabi ini. Tiga orang ini dia pasti meninggal dalam medan perang, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pengorbanan sahabat-sahabat, mereka rela meninggalkan keluarga mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah, meninggal syahid di jalan Allah demi tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kami, kata kami meluangkan masa cuma 40 hari, meninggalkan sementara keluarga 40 hari, sudah tu nanti kita akan balik lagi ke tempat kita. Waktu kita 40 hari. Mereka meluangkan waktu setelah istimewa Lampung kemarin 20 hari di Sumatera Barat, dan sebelumnya sudah berjalan 20 hari dalam rangka dakwah. Pengorbanan ini belum ada apa-apa yang dibandingkan dengan pengorbanan sahabat-sahabat dahulu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam peperangan itu memang di dalam peperangan itu Ja'far bin Abi Thalib diserang oleh musuh, dipenggal sebelah lengannya putus, kemudian dipenggal lagi sebelah lengannya lagi putus, kedua lengannya putus, kemudian ditombak dadanya, dia meninggal dunia. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, berita ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sampaikan kepada Nabi bahwa Ja'far bin Abi Thalib telah meninggal dunia, kedua tangannya putus dalam peperangan tersebut. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendatangi keluar setelah hadirin rahmat Allah peperangan selesai, dan memang betul Ja'far meninggal dunia, kemudian Zaid bin Harisah meninggal dunia, kemudian lagi hadirin Abdullah bin Rawahah meninggal dunia. Ketika Nabi datang kepada keluarga Ja'far, berlari-larilah anak Ja'far kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan betapa perasaan kita. Ja'far bin Abi Thalib itu adalah sepupu Nabi. Dalam riwayat, orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW rela mengorbankan sahabat-sahabat demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberi berita gembira bahwa gelar daripada Ja'far diberi gelar adalah At-Tayyar. Dia ini ada nanti kedua tangannya diganti oleh Allah di surga dengan tangan yang terbaik, dan dia bisa terbang. Sekarang kata Nabi, Ja'far sedang menikmati surga, terbang sebebas-bebasnya dalam surga, menikmati keindahan surga. Hadirin rahmat Allah, Nabi membawa sahabat-sahabat itu, hadirin rahmat Allah SWT, bagaimana mereka mengingat janji-janji Allah SWT, ganjaran yang Allah sediakan, surga yang Allah janjikan. Jadi pengorbanan untuk agama Allah SWT sedikit ini dibalas oleh Allah dengan
surga kenikmatan yang kekal abadi. So imagine, brothers and sisters, how much of sacrifices the Sahaba had to go through for the deen to come to us. If on the day of judgment, if any one Sahabi asks us, I had to lose my life. If Jafar asks us, I had to lose my hand, I lost my life, my children became orphan. For the sake of deen, I did all this so that deen can come to you. And what were you doing when deen was dying? What will we answer them? Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seandainya nanti di akhirat, di hari kiamat, kita berjumpa dengan sahabat Nabi yang telah berjuang, berkorban untuk agama Allah. Ketika kita berjumpa dengan para sahabat itu, seandainya sahabat itu bertanya kepada kita, di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, dia berkata, kami para sahabat dulu telah berkorban untuk agama, mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa kami korbankan untuk agama, dan keluarga kami berpisah dengan anak yang kami sayangi demi agama Allah, demi tersebarnya agama Allah. Lalu kalian apa saja pengorbanan kalian untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa jawaban kita? Hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mempunyai semangat mengorbankan sedikit waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pertama memperbaiki iman kita, memperbaiki diri kita, dan mengajak saudara-saudara kita agar mereka mengamalkan agama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today we cry when we see a Muslim dies, when we see the Muslim going through difficulty, through the problems. We all know what's happening in some part of the world. When we're seeing all these difficulties, our heart cries. But ulama mentioned, Islam is dying. How much is my heart crying for that? Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita peduli dengan saudara kita. Ketika mereka dapat musibah, timpa bencana, sesuatu kesulitan yang menimpa saudara kita, kaum muslimin, kita sedih hari ini. Kita sangat sedih apa yang kita bisa buat untuk saudara kita. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini yang lebih dari itu, agama hari ini mati hari ini. Bukan hanya umat Islam yang tiba banyak yang meninggal dunia, tapi bagaimana agama menuju kepada mati agama hari ini. Kita lihat betapa merosotnya keadaan agama hari ini. Tentulah lebih layak lagi, kita lebih sedih lagi melihat keadaan agama hari ini. When Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, his last sermon, the final farewell, there were about 124,000 Sahaba, and he gave them the last sermon. We all read that on the day of Arafah when he mentioned it. After he mentioned the last sermon, if we see, there were 124,000 Sahaba listening to him, but not more than 10,000 Sahaba's grave is found in Medina and Makkah. The rest of them, they spread across all over the world. Imagine, elders and sisters and brothers, just imagine, think about it. The reward of praying one time Salah in Makkah, in the Haram, 100,000 times reward. The reward of praying one time Salah in Masjid Nabawi, 50,000 times. Sahaba would not have loved that. We all love to go pray in Masjid Haram. We all want to go to Masjid Nabawi, and Sahaba left Masjid Nabawi for us. Hadirin Bapak dan Ibu, ketika sebelum Nabi wafat dan mengerjakan ibadah haji wada, berkumpullah Nabi dan sahabat di Arafah. Jumlah mereka, Nabi dan sahabat menunaikan ibadah haji ketika itu 124.000 orang sahabat-sahabat yang menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan wasiat tentang pentingnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat-sahabat agar mereka semua berjuang untuk agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari 124.000 orang sahabat Nabi yang menunaikan ibadah haji bersama Nabi itu, yang kubur mereka di Mekah Madinah itu ada sekitar 10.000. Ada sekitar 10.000 sahabat yang kubur mereka itu di Mekah Madinah. Lalu di mana yang lainnya? Di mana kubur-kubur mereka? Kubur-kubur mereka bertebaran di seluruh penjuru dunia ini. Mereka berangkat meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Madinah untuk menyebarkan agama Allah termasuk ke negeri kita ini. Nah, sahabat-sahabat dulu datang untuk
menyebarkan agama ke seluruh dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sahabat tidak cinta beribadah di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram pahalanya 2 rakaat salat sama dengan 100.000 rakaat salat di masjid-masjid manapun di muka bumi. Apakah sahabat tidak cinta salat di Masjid Nabawi? Di Masjid Nabawi sekali salat pahalanya 50.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Mereka cinta kepada Masjidil Haram. Mereka cinta kepada Masjid Nabawi, tetapi mereka lebih cinta kepada umat, kepada agama ini. Bagaimana umat selamat dari azab api neraka. Inilah para sahabat-sahabat berkat pengorbanan mereka. Mereka tinggalkan kota Mekah Madinah, tinggalkan keluarga mereka. Mereka tersebar ke seluruh alam menyampaikan agama. Buahnya sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agama telah tersebar ke seluruh dunia. Betapa banyaknya orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya semua mengalir kepada para sahabat. Maka hadirin rahmat Allah SWT, apabila kita hari ini mau mengorbankan waktu kita untuk agama, meninggalkan sedikit kesenangan dunia kita akan luangkan waktu bersama-sama mensiarkan agama Allah SWT. Insya Allah hadirin rahmat Allah SWT, agama akan tersebar, umat akan dapat terselamatkan. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan diri kita saja hari ini, tidak tahu kita keadaan yang ke depan. Semakin merosotnya agama, semakin banyaknya umat meninggalkan perintah-perintah Allah, apa yang akan terjadi? Alhamdulillah, we are not here asking you to live in the country of Indonesia forever, but make an intention first and foremost, starting with ourselves, my family, have some concern. Have some concern for the deen, like how all of us can be successful. Alhamdulillah, we are here because there was a Jamaat from Indonesia that came to our country, our city 2 years ago. Haji Afansa, Ustad Nuruddin and a few more brothers from your country, from the West Sumatra region, they came to our country, and by seeing them, it created a desire in us that we should also go visit Indonesia. We should also strive in the path of Allah for the effort of deen. I'll just give you a short update about our country. Alhamdulillah, our country is fairly big. We are divided across 5 time zones. Just the east coast, where we are from, Florida, and the west coast is California, for example. The distance is more than 5,000 kilometers. By flight, it takes more than 7 hours. By time, this was 3-hour time zone difference. All over the country, there are about 300 million people, and about 5% of that are Muslims. And we have about 3,000 masjids. Comparing to Indonesia, we are very small. It comes in from the number of masajid that we have. So alhamdulillah, these 3,000 masjids are spread across the country. In my state, we have about 100 masjids. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengajak Bapak seperti pengorbanan yang besar kita harus tinggalkan negara Indonesia, bukan demikian. Tapi hadirin Allah, kita pasang niat di hati kita. Bagaimana kita manage waktu kita ini. Ada waktu yang kita gunakan untuk keluarga kita, waktu yang kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai dari keluarga kita. Kita ingatkan keluarga kita ingatkan anak istri kita agar bertambah taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kawan-kawan, tetangga kita, hal yang dalam Allah, kemudian kita luangkan waktu kita untuk melatih diri kita ini, untuk bersama-sama kita berangkat dari masjid ini ke masjid yang lain, ke tempat yang lain, ada yang dalam Allah SWT, untuk menjumpai saudara-saudara kita kaum muslimin, untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Kami, kata beliau, di negara kami Amerika begitu besar, negara begitu besar, hal yang dalam Allah SWT, dan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain begitu jauh. Namun masjid di negara kami hanya sekitar 3.000 masjid. Di Amerika hanya 3.000 masjid. Hal yang dalam Allah SWT, kalau umat Islam di Amerika itu lebih kurang sekitar 5 juta umat Islam di Amerika. Kami hari Ramadan bersyukur pada Allah SWT. Saudara-saudara kita dari Indonesia sering datang ke Amerika sana mengingatkan kami, menjalankan kerja dakwah, di antaranya di Bapak Haji Afwan, Ustaz Nuruddin, dan beberapa kawan-kawan telah datang ke negeri kami, ke negara kami, kata beliau, yakni
Florida saja. Mereka telah menjalankan kegiatan dakwah dan mengajak kami juga untuk datang ke Indonesia ini. Kami datang ke Sumatera Barat adalah dalam rangka kunjungan dakwah, berkunjung kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Di Indonesia ini Masya Allah sangat banyak masjid, penduduk banyak, mayoritas Muslim. 1 juta masjid ada di Indonesia ini. Di perjalanan kita di tempat ini nanti 100 meter ada masjid dan musola. Azan saling bersahabatan. Inilah luar biasa di negara Indonesia. Di tempat kami berbeda, jauh berbeda. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu saling peduli satu sama lain. Saling berkunjung satu sama lain. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya juga terkesan kemarin ini cerita daripada bilang datang kawan-kawan kita jemaah dakwah dari Malaysia sering datang ke tempat beliau dulu ketika beliau di dinas angkatan laut, berat untuk mengamalkan amalan Islam ini. Tapi setelah diajak berkali-kali didatangi, diajak meluangkan waktu di masjid 3 hari iktikaf, mendengarkan perkataan-perkataan firman Allah, hadis Nabi, kemudian lagi keuntungan setiap amal yang dikerjakan, lalu belajar sunnah-sunnah Nabi, maka barulah terasa olehnya. Dengan 3 hari iktikaf di masjid, masuklah ke dalam hatinya hidayah Allah SWT yang membuat dia bersemangat memikirkan saudara-saudara yang lain. Sudah begitu banyak kawan-kawan rekan-rekannya yang diajaknya dan meluangkan waktu 3 hari di masjid iktikaf, balik dari 3 hari itu langsung berubah. Karena suasana masjid adalah suasana yang begitu penuh dengan rahmat Allah SWT. Suasana menurut taman-taman surga. Maka hadirin rahmat Allah SWT, hari ini kita penting juga memikirkan surah kita. Bagaimana masjid-masjid yang lain juga makmur. Alhamdulillah di sini ramai, masjidnya makmur. Kalau kita luangkan waktu, kita pergi kunjung ke masjid yang lain, kita adakan kegiatan iktikaf dakwah di sana, dan kita ajak umat Islam. InsyaAllah semangat gairah mengamalkan agama ini akan meningkat. Alhamdulillah, we just referred also now, mashallah, there are even madaris in our city. We just started. There was a time in most of the places in America, even for Ramadan Tarawih, we had to bring huffaz from overseas. Now, mashallah, in many cities, there are more huffaz than what is needed. So, alhamdulillah, Islam is growing. Islam is, mashallah, growing. Madaris are starting. Things are being established. But still, there is a lot more which is pending. If you compare, when we see, even we need to try to go from one city to another, we do not look at how much have we crossed, how much have we covered. We look at what is left behind. So when we see how many more Muslims are there, how many more people are there, a lot more effort is needed. So we all here should make some firm intentions. Like I said earlier, start from your own self, from your home, wherever, whatever effort we have done. If I have not gone for 3 days, make an intention, I will go out to the path of Allah for 3 days. I have done 3 days, but I have not done 40 days. Make an intention, step up, whatever level we are in, step up. And alhamdulillah, need for the effort of deen is all over the world is required. It is not just in America the effort of deen is needed. It's needed all over the world. But we are from America, so we are inviting you to come to our place. So check where you are. We would love to host you. Come, show us how to practice deen. Show us the way it is being done. And have this concern that how deen can be spread to the entire humanity. Not just in my country. Do not be content with what we have here, but rather look at the broader picture. Come to the different parts of the country. Like I said again, inshallah, step up wherever we are, and start with ourselves. So whatever I was, the way I was living my life until today, make an intention. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness and make a firm intention that, oh Allah, starting from today, I will do the work of the Prophet. I will do the effort of da'wah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan intinya bagaimana kita dapat bersama-sama mulai hari ini, sama-sama kita bersemangat menjalankan dakwah sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengingatkan saudara-saudara kita yang lupa, yang lalai, kita semangat untuk mengingatkan mereka. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di Amerika di bulan Ramadan itu, tarawih itu, mereka mendatangkan hafiz-hafiz Quran
Quran di sana untuk menjadi imam salat tarawih. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini semangat gairah umat Islam di Amerika luar biasa tuh. Apalagi di bulan Ramadan mengamalkan agama ini. Hari ini setiap hari orang masuk Islam di Amerika. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh dan bimbingan. Butuh bimbingan. Bagaimana kita datang ke negara kami, Amerika sana, coba lihat bagaimana keadaan kami di sana. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita saling bertolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah, dan ini kita punya level bertingkat-tingkat. Bapak yang belum pernah 3 hari program 3 hari, cobalah 3 hari. Kemarin kami langsung menyampaikan kepada Bapak Kapolda Sumbar, sampaikan undangan untuk hadir di Istimewa Lampung. Alhamdulillah ditanggapi dan diizinkan beberapa Kapolres di wilayah Polda Sumbar untuk hadir di Istimewa Lampung, dan juga anggota-anggota polisi yang datang yang ke Istimewa Lampung diizinkan oleh Kapolda Sumbar. Kemudian hadir dalam program kita ini, ketika coba keluar 3 hari, Bapak Agus telah beri izin anggota-anggotanya untuk program itikaf 3 hari, bukan sudah ratusan. Ketika mereka coba 3 hari di masjid, sholat berjemaah terjaga 5 waktu, sholat sunat, tahajud malam, sholat duha, baca Quran, zikir, banyak amal-amal agama, tausiah agama, nasihat agama, dan kita juga belajar dakwah. Maka ini akan mendatangkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Hadirin rahmat Allah SWT, kami mengajak Bapak yang belum pernah mencoba program itikaf, dakwah, ibadah 3 hari, mari kita lihat pesan dia untuk dapat long masa 3 hari. Dan juga Bapak kita yang sudah pernah 3 hari, bagaimana kita juga sisihkan sebagai rezeki kita, dan kita usahakan keluarga kita nanti melakukan masa lebih lagi, mungkin 40 hari atau mungkin 4 bulan. Semoga Allah menerima semua pengorbanan kita. Semoga Allah memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pengurus Masjid, Masjid Agung, dan beserta Ketua Masjid dan jajarannya, Bapak Berhalim Ulama, pemuka masyarakat, Bapak dan Ibu. Karena waktu kita waktu Isya sudah masuk, mungkin hanya sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah tamu kita masih ada 1 hari itu di Masjid Bayangkara. Besok di sana ada tausiah agama maghrib sampai Isya. Jadi kami juga mengundang Bapak dan Ibu yang ada kesempatan untuk dapat datang. Hadirin rahmat Allah SWT, itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,